Hello guys, good morning. This is Erman Tanis. So karong buntaga guys natin blessing nga abot. Salamat sa pagsalig GRL Sneakers o sa akong boss idol James R. Nice. So karon guys, so may dugayan na to, abli ato ng ablihan. She's solid kayo guys. Napay pre-medyas. All black guys, all black GT Cat Academy. Solid. Ayaw na mong guys. Palit na mo. Narana sa tunga-tunga Maasin City, likod sa Mayongs. Pwede ra pod guys inyo kong chatan para mong matudluan o maubanan. So kung nangita mo medyas, to ara dito guys. Kung nangita mo cycling, nara po dito guys. To apoy ras dito guys, nga jersey ras o short nga ras. Napoy mga original nga sapatos dito guys, na mga top grade. Basta daghan guys, daghang kakapilian dito guys mo nang ayon muglangan. Adtuan na sa GRL Sneakers, likod sa Mayong, tunga-tunga Maasin City. Napay pre-medyas guys mo palit mo. So kuha mo guys tayo lang page GRL Sneakers, dara lang page o gusto niyo chatan pod si James Arnaiz dara. O so karon guys maura. Salamat kayo sa inyo pagsuporta ug salamat sa pagsalig ninyo GRL Sneakers ug kang boss idol James Arnaiz. Salamat boss sa pagsalig nimo na. Thank you. God bless you all.